Yan. Lagay natin yung flour. Oops! Ano? Sige. Gandahan pa rin din matapon. Oops! Enough muna, anak. Enough? Yeah. Ay, up. And then? Ito. Sige. Kanina ka pa dito eh. Ay! Madami no! Half lang ito ng teaspoon. So, enough. And then, egg. Isang egg. Try, baby! Oh, try. Hindi ganyan, anak. I will, oops. Galing oh. Ayayay, kamo. Yay. Ay, ito muna, anak. Baking powder muna. Baking powder. Hop, no. Use this one. Okay. Kalahati, kaunti lang. Oh. Sige. Wow! Ay! Ano ba yan? Natapon. Sige na. Tapos salt pala. Lagyan natin ng salt. Try, baby! Okay. Sige. Nakakaunting lang lumalabas. Ako na, anak. Mommy. And then, water. Kamo. Water. Tansya. Kamo. Tansya. O, sige, go. Mix it. Be careful. Uy. Be careful. Una banana. Tapos, oil kaunti. Kakaunti na yung oil natin. Yes. Tapos, syrup. Anak, syrup. Instead of sugar. Sugar. Ito na lang. Mas masarap. Wow. So, yummy. Yummy maruya. Sabi mo, maruya. No, later na yan. Tapos, banana. Ay, nahulog na. Messy ka mo. Tapos, itong banana. Ito, try, baby. 3 banana ito. 3 banana? Oo. Yum. Hiwa-hiwa na ni mami kagabi. Turuan kita. Ako muna. Yun. Dali lang na kung andali lang po. And then sa'yo later. Ito, tsura. Hindi na. Oy, kulang pa tayo ng harina. Dagdag tayo. Hindi. Hindi yan kinakain. Niluluto pa, anak. Nagmamadali eh. You're so excited. Ha. Sabi mo, ha. Excited lang. Anong lasa? Ay, sarap. Dito kasi rin. Ikaw na, oh. Ganyan mo. And then, luto na natin. Hindi ganyan na. No, later na. Ikaw talaga. Go, sige. Halo. Anong lasa na? Masarap na. Enough na si Ren. Luto muna natin. Tara, luto guys. Come on. Come on muna na. No. Luto muna natin. Luto tayo guys. Come on. Luto, guys.